Hello mga aga mga boss. Ari naman tadi subong sa may gamay nga manukan. So schedule namon sang banding subong. So ang una namon nga practice is biosecurity. So i-share lang nako ng amon practice bago kami mag pabanding. So ari i-prepare na namon ang amon biosecurity. Schedule namon 2 PM sang hapon. So ginahulat na lang namon sila. So i-ano na namon ang amon biosecurity. Okay, let's go. Okay, so amon putbat, amon na yun. Okay. So tubig lang kag sunrocks. Okay. Okay. Ito na. Okay, so putbat namon. Then ibubo pang ano, chlorine. Asun rocks. Okay. Kaya amon ang amon unang ginahimo. Dayon alcohol namon. Isabit lang nakon diri sa entrance para kung masulod sila diretso na spray. Tara. Yan ang amon piso, wala pa rin namon gi pangdakop karon pa namon isa la pangdakpon. Kaya ang prevention gali namon mga boss ini no. Bago kami magpabanding 2 days before nagprevention na kami sa antibiotic namon. 3 days na kon straight sila para kung ano man gid ang matabo may proteksyon na daan sila. So okay, share ko lang boss ang antibiotic nga gamit namon ari oh. Hindi na siya branded, generic lang ni siya pero same lang man sila tanan function. May electrolytes na siya dala, penicillin, BK plus streptomycin, then may multivitamins plus electrolytes. Okay, alright guys, para sa tipid tips may pamahaw sa amon banding team. So saging lang nga tinanok ang amon kaya. So amon na na amon ipasnak. Ito na yung babandingan natin mga boss. So kaninang umaga kunti lang yung pinakain natin para pag banding mamaya, paghuli hindi masyado stress, para malapit lang sila, mapalapit lang sila sa ano, sa aton karon kay hagop lang ni sila pangdakpon. Okay? O diba, kung hindi natin pagpakanon, sila lang mismo mapalapit sa aton. Hindi na sila ma-stress nga lagsanay pa sa ila ang mga gagmay at tuman. Gamay na lang na ang mga munga kay separate na naton ang mga munga para puro sulog na lang tanan ng ara sa piyak. Okay? So Haramon style mga boss. Ipasulod lang namon dire. Agasahon dire butang dire. Dire sa sulod butang. So then dire namon ipasulod. Nan. Simple lang mga boss. Okay? Nakadakop na nato ng isa ka pun. Sari naman sila. Sige. Alisa lang. Sige alisa. Nan. Sige, close. Sige, now. Okay. Dakpan na naton. May duwa na lang nga nabilin. Okay, para dirak naman ma-trap naman kaliwat. Para hindi masyado stress ang aton piso nga magdakop na. Yo, so ato na sila nadakpan tanan. So aton na ni siya karon i-transfer dito. Kag sunod na ni naton ang mga gagmay. Alright. Okay ba boss? Ano, dakpan na lang unang batch. So ang sunod amo na yung mga gagmay naman.
Okay. Alright. Diretso lang sulod marang ano. Ready na. Ayan. Ayan. Tang may apon. Bun, kaskar bun. Dito mo na sir. Dang. Basta ni dua ka tao. Balik ko na. Ay halin gano ba? Isa pa. Dito pa lo. Red galopi. Right in. Kada sega. Dong. Black. P. Mark. Dong. Naon mo dong. Yellow P. White P. Right out lang. Dong. White straight. Right out lang. Dong. Yellow P. Right out left P. Dong. Yellow straight. Right out lang. Dong. White P. Right out lang. Dong. Yellow P. Right out lang. Dong. Yellow P. Right out lang. Dong. Yellow P. Right out lang. Dong. White straight. Right out lang. Red. Yellow P. Right out left in. Four. Red. White straight. Right out lang. Red. Yellow P. Double right. Red. White P. Double right. Red. White P. Right out. Red. Yellow P. Double left. Black. Black P. Right out. Yellow P. Oh. Right out lang. Dong. Yellow P. Mark. Dong. White P. Mark. Dong. Yellow P. Right out. Red. White P. Mark. Red. White P. Right out. Red. Yellow P. Double right. Red. Yellow P. Double right. Red. Yellow straight. Right out. Red.
Yellow P. No mark. Red. Yellow P. No mark. Red. Yellow P. Double nose. Lang. Black. Black straight. No mark. 26. Dong. Yellow P. Left out. Dome. White straight. Left out. Red. White P. Right in. Yellow P. Right in. Red. White P. Right in. Red. Yellow P. Right in. Red. Yellow P. Right in. Yellow straight. Right out. And then left in. Black. Black P. Left out. Black. Black P. Left out. Next. Okay mga boss, tapos na ang banding. So bago na mo ibalik sila, paliguan na mo nanay. Amo na amon practice diri. After banding para less stress. Napaliguan namon, so amo lang na ang amon practice. Pwede sundon, pwede hindi. Okay, thank you so much. Please like and subscribe. God bless. Thank you.